Ngan para naton mga balita yan na pinning ceremony para haton mga teacher interns han College of Education ha Eastern Samar State University Gindumara. Formal nga ginpingkitan nga ginkilala aton mga senior students and College of Education kung COED para aton ti arabot nga teaching internship o aktual nga pagtutduha mga eskwelahan. Ano sabi nga aktibidad dinagtikang pinaagihin na solemn nga misa nga ginpangunahan ni Father Edgar Abusiho. Han formal nga nagtikang aton programa dungan nga sinulod and venue aton mga interns upod aton na ira mga kag-anak. Haminsahi naman ni Vice President for Academic Affairs Dr. Vicente Agda Jr. Gindigonan niya aton importansya aton pag-atubang aton mga butang nga waray pahibaroi. Iyaliwat ging kumbinsi aton mga estudyante nga taganin importansya adto na tagsa-tagsa nga kalugaringan kay itbuas waray kasiguraduan. Pinakaimportante nga bahinhan programa amo adton pagpingkit na haton mga nameplates ha mga interns ngan adton paghurar pinaagi ang teacher's prayer. Ngan pagpurot haton kandila nga ginpangunahan ni Mike Paul Sibricos sa nga BS Ed Mathematics intern. Nagpasalamat naman ni Dr. Arnel Balbin and Dean han College of Education ha mga kaganak tungod daton iradaka nga suporta ngan pagsarig han departamento ngan sugad man haton abilidad han ira mga anak. Ngan samtang halay naman nga balita, tikang ha bungto hiton Dolores. Nagpagawa sin flood warning aton pag-asa ha mga lugar ha Eastern Visayas upod naan bungtuhan Dolores. Dida hiton masunod nga 24 oras tungod daton posible nga mga makusog nga pag-uran nga pwede magresultahin pagbaha ngan pagparik hiton tuna. Sumala hiton pag-asa iningaw uran indara hiton shear line ngan easterly samtang waray low pressure area nga nakakaapekto hini nga panahon. Ginabisuhan na aton mga residente dida hiton Dolores nga magin alerto magandam ngan sumunod ha mga pahibaro tikang hiton Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngan sugad man hiton DOST pag-asa samtang ginlalauman aton paday ginbabana-bana adton posible padayon nga pag-uran ha masunod nga mga oras. Adton nagkikinahanglan hinbulig sumalapa hiton Dolores Information Office in pwede la kamo mag-contact hiton numero hit MDRRMO ha 0960-546-6249 ngan 0997-250-9614. Samtang halain pa nga balita national naman, gintagan hindoon ha Department of Education nga pinanmamatian nira aton mga sentimiento hiton magturutdo pagdatong hiton classroom observation. Sigon kan Education Secretary Sani Angara, klaro aton prioridad hiton ahensya an kapakanan ngan sugad man na kaupayan hiton mga magturutdo. Hapag kaya na diri pa plan hiton DepEd aton padayon ngay udeng aton classroom observation kay kung buhaton inihin maayos, makatawo, ngan may ada klaro nga panuyuanan, importante lagi hapon ini hapagpaupay hiton kalidad, hiton pagtutdo, ngan sugad man hiton panhibaro, hiton mga estudyante. Ding klaro gihapon hiton Department of Education nga ang classroom observation indiri dapat kahadlukan, ngan dapat diri kuno ini ikonsiderar nga usa nga bagahit sentensya nga pagpakuri hiton mga magturutdo. Diri ini dapat high stakes imbis dapat kuno ini magin paagi para hiton pagbinuligay usa nga suportado ngan kolaborasyon nga proseso hasa kubiton eskwelahan kaupod na aton mga igkasi magturutdo para dudrungan nga hibaro nga na sugad man mag-improve dida hiton pagtutdo. Nga na imbis nga usa nga tigda nga suspension mas ginpili yan na hiton Department of Education nga ayuson ini nga sistema. Hapag kaya na hihimo na o ginuhorma na aton mga bag-o nga patakaran para hirayo ha luma nga stakes nga practice ngan humirani haton mas makabag-o ngan teacher-centered nga mga pamamaagi.
Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha DYES para hanbag o nga manotisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo